এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় খবর দর্শক বন্ধুগণ, ইভিএম মেশিন কারচুপি করে কি ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী জিতেছে, তাই স্পষ্ট করে দিলেন এক আইনজীবী। কি বলছেন সেই ফুটেজটা দর্শক বন্ধুগণ সরাসরি দেখুন। अपना काम करो, जाके বিস্ফোরক অভিযোগ। ड्यूटी करो कानून के हिसाब से, ये बदतमीजी मत करो। चलो भाई चलो, देखा सब कर रहे, कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि पूरे देश में मोदी सरकार जो है ये मशीनों की सरकार है, ये जनता के वोटों की सरकार है ही नहीं। बुनियादी बात ये है, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, जनता की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। इसलिए किससे नहीं डरते? ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते। किसी से नहीं डरते ये, ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है। इसी बात से आरएसएस और হ্যাঁ দর্শক বন্ধুগণ, আপনারা এতক্ষণ যে বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়াটি শুনতে পেলেন এক আইনজীবী। এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 272টি লোকসভা আসনে জিতার পরও কিন্তু একটা রাজনৈতিক সমীকরণ 543টি আসনের মধ্যে লোকসভার, কিন্তু এবার লোকসভা বলুন বিধানসভা বলুন এবার ব্যালটে চাইছেন, তাও বা আইনজীবীরা। এটা কি তর্ক বিতর্ক? যেমন পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয় কারচুপি করে, ভোট গণনার দিনে একই সেম বাই একই সেম, ত্রিপুরাতে হয় একই সেম বাই একই সেম, তারপরে আপনাকে যদি আমরা দেখি তাহলেও আসামে হয় একই সেম। তাহলে ভোট মানুষের অধিকার, তাহলে কি কারচুপি করে সরকাররা ক্ষমতায় আসবে? মানুষকে কতটা বোকা বানাবে, কতটা নিচে নামবে দর্শক বন্ধুগণ, তা আপনারা আইনজীবীর কাছ থেকে আপনারা পরিষ্কারভাবে সেই ফুটেজটা সবুজ বঙ্গ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমরা তুলে ধরলাম। বাস্তবে এটা একটা রাজনৈতিক সমীকরণের চিত্রগুলো মিলে যেতে পারে, সূত্র মারফত খবর সম্ভবত। দর্শক বন্ধুগণ, আজকে ছিল আমাদের এই পর্যন্ত প্রতিবেদন। চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুগণ, আজকে ছিল আমাদের এই পর্যন্ত প্রতিবেদন।